शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, আমি কৌশিক। পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। খবর শুরুর আগেই নজর রাখবো আজকের হেডলাইন্সে। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড সীমানা লাগোয়া পশ্চিম বর্ধমান জেলার অরেঞ্জ জোন থেকে গ্রিন জোনে পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা ঘিরে তৈরি হয়েছে আশঙ্কা। ডুবুরডিহি চেকপোস্টে একের পর এক ভিন রাজ্য তথা জেলা থেকে আগত বাসিন্দারা ঢুকছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই করোনা আক্রান্ত। অমৃতসর থেকে ব্যান্ডেলগামী শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন শনিবার সন্ধ্যায় পৌঁছলো আসানসোল স্টেশনে। ট্রেন যাত্রীদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল রেল প্রশাসন। যাত্রীদের দেওয়া হলো ফুড প্যাকেট ও জলের বোতল। রেল প্রশাসনের উদ্যোগে খুশি যাত্রীরা। মুম্বাই থেকে আসা পূর্ব বর্ধমানের আউশ গ্রামের বাসিন্দা ক্যান্সার আক্রান্ত মা ও তার ছেলের শরীরে ধরা পড়ল করোনা সংক্রমণ। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে এমনটাই। কুলটির ডুবুরডিহিতে তাদের গাড়ি আটকায় পুলিশ। জেলা হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করিয়ে তাদের লালারসের নমুনা পাঠানো হয় কলকাতায়। রিপোর্ট পজিটিভ আসায় তাদের ভর্তি করানো হয় কাংসার কোভিড হাসপাতালে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল রানীগঞ্জের বিশিষ্ট মহিলা সমাজসেবী মঞ্জু গুপ্তার। দীর্ঘদিন বিভিন্ন সংস্থায় নিজের সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। সক্রিয় ভূমিকা পালনের প্রশংসাও কুড়িয়েছেন। তার মৃত্যুতে মর্মাহত পরিবার। শোকের ছায়া রানীগঞ্জ সহ সমগ্র শিল্পাঞ্চল জুড়ে। লকডাউনে বাস মিনিবাস পরিষেবা বন্ধ থাকায় রুজিরুটি হারিয়ে সংকটের সম্মুখীন বাস কর্মচারীরা। রাজ্য সরকার ভাড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই বলে জানানোয় পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে বাস পরিষেবা চালু নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়। আসানসোল উত্তর থানা এলাকায় বজ্রাঘাতে মৃত কিশোরের পরিবারের সদস্যদের পাশে দাঁড়িয়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান রাজ্যের শ্রম ও আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকের। অন্যদিকে আসানসোলের চাঁদমারি এলাকায় রামকৃষ্ণন মিশন ফাউন্ডেশনের পক্ষে রমজান মাসে রোজা পালনকারীদের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। এলাকায় অবৈধভাবে গজিয়ে ওঠা মদের দোকান বন্ধের দাবিতে চেলোদ হাটতলা এলাকায় নীরব প্রতিবাদ। আসানসোল দক্ষিণ 4 নম্বর বিজেপি মহিলা মোর্চার সদস্যদের বিভিন্ন ব্যানার ফেস্টুন সহযোগে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নীরব প্রতিবাদে সামিল হলেন তারা। আসানসোল পৌর নিগম ও দুর্গাপুর নগর নিগমের পক্ষে ডেঙ্গু দিবস পালন। ডেঙ্গু সচেতনতামূলক ট্যাবলো বের হলো আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষে। ডেঙ্গু সচেতনতামূলক 5টি ট্যাবলোর উদ্বোধন সারলেন দুর্গাপুরের মেয়র দিলীপ অগস্তি। पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्य की सीमा क्षेत्र से सटे पश्चिम बर्धमान जिला के ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में जाने का सपना फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा है। पश्चिम बंगाल झारखंड के डुबुरडीही चेकपोस्ट से आए दिन प्रवेशकारियों में मिल रहा है कोरोना पॉजिटिव का संक्रमण। दिल्ली से आए ट्रक ड्राइवर एवं मुंबई से इलाज कर लौटे मां बेटे में मिला कोरोना पॉजिटिव का संक्रमण। पश्चिम बर्धमान जिले में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने का सबसे ज्यादा खतरा अब पश्चिम बंगाल झारखंड सीमा क्षेत्र डुबुरडीही चेकपोस्ट से बना हुआ है। पश्चिम बर्धमान का जिला शहर आसनसोल झारखंड पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से सटा हुआ शहर है। यही वजह है कि जिला शहर आसनसोल में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ने की आशंका भी ज्यादा है।
दिल्ली और मुंबई से आए 3 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इनका इलाज दुर्गापुर के सनाका कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में चल रहा है। इस तरह पश्चिम बर्धमान जिले के ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में बदलने की आशा फिलहाल पूरी होती नहीं दिख रही है। पश्चिम बर्धमान जिले में कोरोना संक्रमित इलाजरत मरीजों के भी आंकड़े पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं और न ही मीडिया के समक्ष ही सरकारी तौर पर कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों को स्पष्ट किया जा रहा है। यही वजह है कि प्रिंट मीडिया कह रही है जिले में कोरोना पॉजिटिव के 4 मरीज हैं, सरकार कह रही है 6 मरीज हैं और जिस कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, इनका कहना है कि यहाँ तो केवल 2 मरीज ही इलाजरत हैं। अब सत्य क्या है और कितना है, इसका सटीक अंदाजा लगा पाना फिलहाल आसान नहीं लग रहा है, परंतु वर्तमान अवस्था देखकर यह बात साफ हो चुकी है कि अगर आपको विश्वव्यापी महामारी फैलाने वाले कोरोना वायरस के संक्रमण से बचना है तो स्वयं और अपने परिवार की सावधानी आपकी जिम्मेदारी है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने हेतु जितनी भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पूरी ईमानदारी के साथ पालन करें और ऑरेंज और ग्रीन जोन होने ना होने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पिछले 1 सप्ताह में पश्चिम बर्धमान जिले में ही कोरोना पॉजिटिव के 3 मामले सामने आए हैं। भले ही वे सारे अन्य राज्य से संक्रमण लेकर आए हो, परंतु संक्रमण बढ़ने का खतरा तो पश्चिम बर्धमान जिले में भी हो सकता है। 10 मई को दिल्ली से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने वाले एक ट्रक ड्राइवर में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिनका इलाज दुर्गापुर के सनाका डेडिकेटेड अस्पताल में चल रहा है। शुक्रवार को इलाज के दौरान मुंबई से लौटे मां और बेटे में कोरोना पॉजिटिव का संक्रमण पॉजिटिव पाया गया। इनका इलाज भी सनाका डेडिकेटेड अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि पूर्व बर्धमान जिले के आउस ग्राम थाना क्षेत्र के रहने वाले ममता रानी अपने बेटे राहुल घोष के साथ इलाज कराने मुंबई गई थी। लौटने के दौरान डिबूडीही चेक पोस्ट पर इनका थर्मल स्क्रीनिंग किया गया, जहां आशंका को देखते हुए इन्हें आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और जांच के बाद इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद ही पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। आसपास के दुकानों को बंद कराया गया। पूरे अस्पताल परिसर के साथ आसपास के दुकानों को भी सैनिटाइज किया गया। यह भी कहा जाता है कि इलाजरत ममता रानी के पुत्र अस्पताल परिसर में घूमते नजर आए थे। इन सब कारणों से यह अंदाजा लगा पाना कि जिले में कौन संक्रमित है और कौन नहीं, ये भी बिना इलाज के बता पाना संभव नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। अमृतसर से बैंडल जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन शनिवार की शाम पहुंची आसनसोल स्टेशन। ट्रेन में सवार यात्रियों ने रेल प्रशासन द्वारा दी गई सुविधाओं के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। आसनसोल स्टेशन पर आरपीएफ द्वारा यात्रियों को दी गई सभी तरह की सुविधा है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों को लेकर पंजाब के लुधियाना से बैंडल के लिए चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन आसनसोल रेलवे स्टेशन पहुंची। शनिवार की शाम 6:17 पर यह ट्रेन स्टेशन के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, जहां IRCTC द्वारा आरपीएफ के जवानों की मदद से ट्रेन में सवार प्रवासियों के बीच फूड पैकेट और पानी की बोतल वितरित की गई। इतना ही नहीं, ट्रेन में साफ सफाई समेत अन्य सुविधाओं का भी अच्छी तरीके से ख्याल रखा गया। इस दौरान आरपीएफ के जवान श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद दिखे। बताया जा रहा है कि इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार पश्चिम बर्धमान जिले के 2 यात्री आसनसोल रेलवे स्टेशन में उतरे। उन यात्रियों को जांच के बाद राज्य प्रशासन को सौंप दिया गया। इस दौरान ट्रेन में सवार यात्रियों ने रेलवे के तरफ से उपलब्ध कराई गई सुविधाओं को लेकर खुशी जताई। एक तरफ जहां श्रमिक स्पेशल से घर वापस लौटने की खुशी यात्रियों के चेहरे पर साफ झलक रही थी, वहीं रेलवे के तरफ से ट्रेन में फूड पैकेट, पानी की बोतल एवं साफ सफाई समेत अन्य सुविधाओं का ख्याल रखने पर उन्होंने रेलवे के प्रति आभार प्रकट किया। সরকার যেটা জনতার জন্য করেছে ভালোই করেছে। যত লোক অমৃতসরে আটকে ছিল তাদের জন্য অনেক সুবিধা দিল। সরকার থেকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই তাদের। कहाँ जाना है आपको? खड़गपुर, वेस्ट बंगाल।
ये जो कोरोना पॉजिटिव चल रहा है अभी पूरा विश्व में, इसमें आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, इसमें आरपीएफ कर्मी ने आपको सहायता कर रहा है, पानी दे रहा है, खाना दे रहा है, सैनिटाइज कर रहा है, इसमें आपको क्या कहना है? हाँ जी, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे पटना वगैरह में हमें खाने के लिए भी मिला था, ब्रेड वगैरह, पानी वगैरह टाइम टू टाइम आ रहा है हमारे पास। मैंने आप खुश है इससे? हाँ जी, हाँ जी। খাওয়া ব্যবস্থা আছে, কোনো অসুবিধা হয়নি, খাওয়া দাওয়া জল টল সব দিনে 2-3 বার পাওয়া যাচ্ছে, সব ঠিকই আছে এখানে। আর টাইমে ট্রেনও টাইমে চলছে। এটা নিশ্চয়ই করা উচিত এরকম, কেন কি কোনো লোকজন বাইরে না বেরোলেই ভালো। এখানে সবসময় আরপিএফ বা কোনো এলাকায় আরপিএফ থাকা উচিত, কেন কি আরপিএফ খাবার দিচ্ছে, জল দিচ্ছে, আপনাকে স্যানিটাইজ করাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আরও ভালো কাজ করছে, কেন কি সব দোকানপাট বন্ধ, এমনিতেও আপনারা ভালো কাজ করছেন, খাবার বা জল দিচ্ছেন। এখানে আমাদের খুব সুবিধা হচ্ছে। তো কোনো রাস্তায় কোনো অসুবিধা হয়নি আপনাদের? কোনো অসুবিধা হয়নি আমাদের। गौरतलब है कि इससे पहले नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल ट्रेन और श्रमिक स्पेशल के लिए यात्रियों ने आसनसोल व दुर्गापुर रेलवे स्टेशन में सुविधाओं की कमी को लेकर हंगामा मचाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। ফের করোনা পজিটিভ সংক্রমণ ধরা পড়ল আসানসোলে। মুম্বাই থেকে আসা পূর্ব বর্ধমানের আউশ গ্রামের বাসিন্দা মা ও ছেলের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে, এমনটাই জানিয়েছেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝি। 11ই মে পশ্চিমবঙ্গ ঝাড়খণ্ড সীমানায় পশ্চিম বর্ধমানের কুলটির ডুবুরডিহিতে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট গাড়ি আটকায় তাদের। এরপরই তাদের ভর্তি করানো হয় আসানসোল জেলা হাসপাতালে। জেলা হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, দুজনের লালারসের নমুনা পাঠানোর পর তা পজিটিভ আসে। দুজনকেই ভর্তি করানো হয় কাঁকসার কোভিড হাসপাতালে। ফের করোনা পজিটিভ সংক্রমণ ধরা পড়ে আসানসোলে। ক্যান্সার আক্রান্ত মা ও তাকে মুম্বাইয়ে চিকিৎসা করাতে যাওয়া ছেলের শরীরে এই সংক্রমণ ধরা পড়েছে। মুম্বাই থেকে আসা পূর্ব বর্ধমানের আউশ গ্রামের বাসিন্দা মা ছেলের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় এমনটাই জানান পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝি। জেলাশাসক জানান, দুজনের শরীরে করোনা সংক্রমণ মিলেছে, তাদের কাঁকসার কোভিড হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। তারা এই জেলার বাসিন্দা নন। বৃহস্পতিবার রাত 1টা নাগাদ তাদের আসানসোল জেলা হাসপাতাল থেকে দুর্গাপুরের করোনা হাসপাতালে পাঠানো হয়। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, আউশগ্রাম থানার জয়রামপুর গ্রামের এই দুই বাসিন্দা মুম্বাই থেকে চিকিৎসা করে ফেরার পথে আসানসোল জেলা হাসপাতালে তাদের সোয়াব টেস্ট করা হয়। তার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। ক্যান্সার আক্রান্ত মা হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি থাকলেও তার ছেলে হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ায় নতুন করে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে এদিন দুর্গাপুরের করোনা হাসপাতাল থেকে ফের এক রোগী করোনামুক্ত হয়ে ছাড়া পেয়েছেন। 3 মাসের গর্ভবতী এই মহিলা সুস্থ হয়ে ওঠায় খুশি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্যান্সার আক্রান্ত মাকে মুম্বাইয়ে চিকিৎসা করিয়ে গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছিলেন বিএসএফ কর্মী ছেলে। ফেরার পথে গত 11ই মে পশ্চিমবঙ্গ ঝাড়খণ্ড সীমানায় পশ্চিম বর্ধমানের কুলটির ডুবুরডিহিতে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট গাড়ি আটকায়। দুজনকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে আনা হয়। তাদের সেখানে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করানো হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, দুজনেরই লালারসের নমুনা পরীক্ষার জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল। বৃহস্পতিবার রাতে পরীক্ষার ফল পজিটিভ আসে। রাতেই তাদের দুজনকে কাঁকসার কোভিড হাসপাতালে পাঠায় প্রশাসন। পূর্ব বর্ধমানের আউশ গ্রামের এরাল পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা বছর 28-এর ওই যুবক ত্রিপুরায় বিএসএফ এ কর্মরত। লকডাউনের আগে মাকে নিয়ে ক্যান্সারের চিকিৎসা করাতে মুম্বাই যান তিনি। চিকিৎসা শেষে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে বাড়ি ফিরছিলেন। আউশগ্রাম 2 নম্বর ব্লকের বিডিও জানিয়েছেন, ওই দুজন এলাকায় ঢোকেননি, ফলে আপাতত সংস্পর্শে আসার কারোর খোঁজ নেই। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। हृदयगति रुकने से रानीगंज की सबसे चर्चित महिला मंजू गुप्ता का निधन शुक्रवार की रात 3 बजे हो गई। स्वर्गीय मंजू गुप्ता रानीगंज की विभिन्न संस्थाओं में अपनी सक्रिय भूमिका अदा की। उनकी सकुशल एवं सक्रिय भूमिका के लिए लंबे समय तक लोगों की यादों में बनी रहेगी। शनिवार की सुबह रानीगंज शहर की बासिंदों ने एक दुखद भरा समाचार सुना, जिस पर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि रानीगंज के हर धर्म, हर समाज, हर तबके के लोगों में सामान्य रूप से चर्चित हंसमुख महिला मंजू गुप्ता का निधन हो गया। सभी ने एक सिरे से मंजू गुप्ता के निधन पर अपना गहरा शोक व्यक्त किया। शुक्रवार की रात 3 बजे 58 वर्षीय मंजू गुप्ता का अचानक हृदयगति रुकने से रानीगंज रामबागान स्थित अपने निवास स्थान पर निधन हो गया। मंजू गुप्ता रानीगंज की सभी प्रतिष्ठित संस्थाओं में एक्टिव सदस्य के रूप में अपनी भूमिका अदा करती आई थी।
फिर चाहे वो रानीगंज लायंस क्लब हो या फिर स्पोर्ट्स असेंबली। रानीगंज में मरवाड़ी महिला सम्मेलन की शाखा की स्थापना भी मंजू गुप्ता द्वारा ही की गई थी। महिलाओं के लिए मंजू गुप्ता एक ऐसी शख्सियत के रूप में सामने आई जिनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों ही मामले में सामान्य रूप से चर्चाओं में अपना जगह बना ही लेती थी। शनिवार तड़के घर पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली और भोर करीब 3 बजे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और हार्ट अटैक होने से उनकी मौत हो गई। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। परिवार में उनके पति एवं जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RK गुप्ता के अलावा 2 बेटे डॉक्टर संदीप गुप्ता और आकाश गुप्ता हैं। उनके निधन की खबर मिलते ही रानीगंज समेत पूरे शिल्पांचल में शोक की लहर दौड़ पड़ी। दरअसल मंजू गुप्ता न सिर्फ ग्रीन क्लब रानीगंज के अध्यक्ष थी, बल्कि रानीगंज के कई संस्थाओं से जुड़ी हुई थी और वे समाज सेवा मूलक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। वे लायंस क्लब ऑफ रानीगंज, मरवाड़ी महिला सम्मेलन की रानीगंज शाखा, सिटीजन्स फोरम, भारत विकास परिषद, रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली समेत कई संस्थाओं के साथ सीधे तौर पर जुड़ी थी। सामाजिक कार्यों में हमेशा उनकी सक्रियता रहती थी। वही वजह है कि उनके निधन पर समाज के सभी स्तर के बुद्धिजीवियों, व्यवसायियों से लेकर सभी लोगों ने गहरा दुख प्रकट किया है और उनकी दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है। उनके निधन की खबर मिलते ही आसनसोल नगर निगम के MIC दिव्येंदु भगत के अलावा तमाम संस्थाओं के पदाधिकारी एवं सदस्य राम बगान स्थित उनके आवास पहुंचे, जहां उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मरवाड़ी महिला सम्मेलन की शाखा अध्यक्ष स्वीटी लोहिया ने कहा कि हमें तो मंजू गुप्ता के निधन की खबर मिली तो उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उनका चला जाना न सिर्फ उनके परिवार बल्कि हमारी संस्था के लिए भी बड़ा नुकसान है। बुरा लग रहा है सुन के, विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये हमारी समिति के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो हमारी समिति को पल पल हर काम में मदद की है। ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट, ऐसा कोई भी काम, उनको एक लाइन फ़ोन करने पे हमेशा वो तैयार रहती थी। और एक हमारी समिति नहीं, पूरे रानीगंज के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनके जैसा मिसाल शायद रानीगंज में दूसरी कोई नहीं है। मरवाड़ी महिला सम्मेलन की पूर्व अध्यक्ष रश्मि सतनालिका ने कहा कि मंजू गुप्ता के व्यक्तित्व के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। भले ही वे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा बनी रहेगी, हमेशा उनकी कमी महसूस होगी। मंजू दी के बारे में जितना कहूँ शायद कम है। वो चली गई, ये बहुत बड़ा सच है, लेकिन वो हमारी यादों में, हमारी समिति में, हम सब के बीच में वो हमेशा रहेगी। हम लोग के साथ सभी काम में सबसे ज़्यादा आगे, उनके बिना सब कुछ अधूरा था और आगे भी सभी कामों में हम उन्हें याद करेंगे और हमें उनकी अनुपस्थिति को हम अनुभव करेंगे। अनीता पोद्दार ने कहा कि मंजू गुप्ता के निधन से बेहद दुख हो रहा है। रानीगंज में मरवाड़ी महिला सम्मेलन की शाखा की स्थापना में उनकी अहम भूमिका रही थी। महिला समिति के संस्थापक थे, उन्हीं के द्वारा ये समिति यहाँ रानीगंज में शुरू हुई थी और आज समिति इतनी बड़ी हुई है तो उन्हें उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज उन्होंने हमें निःशब्द कर दिया है, कुछ भी बोलने लायक नहीं रहे। हमारी सोच के एकदम परे है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये जिंदगी की सच्चाई है। लेकिन आज हमें बहुत ही दुख हो रहा है और हम इसे बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं हो पा रहे। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा लॉस है और हमारे क्या, हमारी समिति के लिए है, साथ साथ सारी समितियां, सारे वो पूरे रानीगंज के लिए ये बहुत बड़ा लॉस है। अंजू सतनालिका ने कहा कि मंजू गुप्ता हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलती थी। उनका निधन अत्यंत दुखद घटना है। मंजू गुप्ता हमारी पूर्व अध्यक्ष रानीगंज शाखा से हमारे बीच नहीं रही है। हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है। ये किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आज ये इतनी बड़ी दुर्घटना हमारे साथ हुई है। हमारे साथ में वो कदम से कदम मिला के सभी जन के साथ में वो इतनी एक्टिव थी कि वो हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत थी। आज हमारे बीच में हमने बहुत अनमोल कुछ खो दिया है। ये हम सबके लिए बहुत दुख की घटना है। उद्योगपति हर्षवर्धन खैतान ने कहा कि मंजू गुप्ता के निधन की खबर सुनकर वे अत्यंत शोकाकुल एवं मर्माहत हैं।
उनकी पहचान एक जुझारू एवं प्रयत्नशील महिला के रूप में थी और उन्होंने इस अंचल में समाज के भीतर अपनी अलग पहचान बनाई थी। हम लोग बहुत शोकाकुल और मर्माहत हैं। वह एक बहुत कर्मठ, जुझारू एवं लगातार प्रयत्नशील रहने वाली महिला थी। उन्होंने अपने बल पर पूरे समाज में, इस अंचल में अपनी परिचिति बनाई थी। ये मैं व्यक्तिगत रूप से अपना लॉस मानता हूँ, अपना नुकसान मानता हूँ। उनका जाना, यह उम्र नहीं थी जाने की। अभी हम लोगों को उनका सानिध्य एवं उनका साथ चाहिए था। समाज को उनकी ज़रूरत थी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे एवं अपने चरणों में जगह दे। हरि इच्छा प्रबल। शनिवार को ही उनके पार्थिव शरीर को मेजिया शमशान घाट ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। लॉकडाउन की वजह से उनकी अंतिम यात्रा में परिवार के बेहद करीबी लोग ही शामिल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন সময় একটা বিরতির। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। पब्लिक टाइम्स এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বহির্ভূত আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে प्रार्थना করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্ভূ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মানব অনুষ্ঠান করা যায়।
Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinod ji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel while I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। लॉकडाउन की वजह से मिनी बसों और बसों का परिचालन बंद होने के कारण बस मालिकों और कर्मियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा किराए में वृद्धि की संभावना से इनकार किए जाने पर पश्चिम बर्धमान जिले में कब बस परिसेवा चालू होगी, इसको लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हुई है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन चल रहा है और मिनी बस व बसों के परिचालन पूरी तरह से बंद है। कोलकाता से बाहर जिलों में गैर सरकारी बसों का परिचालन करने के संकेत मिल रहे हैं और ऐसी भी चर्चा है कि किराए में बढ़ोतरी की जा सकती है। हालांकि शनिवार को राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा बस भाड़े में वृद्धि की संभावना से इनकार किए जाने पर गैर सरकारी मिनी बसों व बसों के परिचालन शुरू होने पर एक बार फिर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पश्चिम बर्धमान जिले के मिनी बस व बस मालिकों के संगठन की नजर भी परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी पर टिकी थी कि वे बस परिचालन शुरू करने को लेकर क्या ऐलान करते हैं, लेकिन किराए में वृद्धि की संभावना से इनकार करने पर बस मालिकों को निराशा ही हाथ लगी है। वहीं दूसरी तरफ पिछले करीब 1.5 महीने से भी ज्यादा समय से मिनी बसों व बसों का परिचालन बंद रहने से बस कर्मियों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बस कर्मी बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और उनके सामने रोजी रोटी का जुगाड़ कर पाना बड़ी चुनौती बन गया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पश्चिम बर्धमान जिले में करीब 750 मिनी बसों और 450 से ज्यादा बसों का परिचालन होता है। सिर्फ आसनसोल महकमा में ही 450 मिनी बसें चलती है। आसनसोल महकमा मिनी बस ऑनर एसोसिएशन के सचिव सुदीप राय ने बताया कि पश्चिम बर्धमान जिले में मिनी बसों व बसों पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से करीब 5000 परिवार आश्रित हैं। लॉकडाउन की वजह से बस कर्मियों के सामने परिवार का भरण पोषण कर पाना बेहद मुश्किल हो गया है। बस मालिकों के संगठन की तरफ से बस कर्मियों के लिए राशन सामग्री समेत अन्य सहयोग किए गए हैं, परंतु 1.5 महीने से ज्यादा समय से बस परिचालन बंद होने की वजह से अब स्थिति अत्यंत विकट हो चुकी है।
एसोसिएशन के सचिव सुदीप राय ने कहा कि कोलकाता एवं उसके आसपास के इलाकों में सरकार में सशक्त बस चलाने की अनुमति दी है, परंतु जिलों में किस प्रकार से बसें चलेगी और किराए का क्या स्वरूप होगा, इसे लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पश्चिम बर्धमान जिले में बस परिचालन को लेकर बस मालिकों द्वारा बैठक कर जल्दी ही अपनी रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जल्दी कोई सर्वमान्य हल ढूंढा जाए, बस मालिकों एवं कर्मियों के हितों का भी ध्यान रखा जाए और बस परिचालन शुरू होने से यात्रियों को भी सुविधा हो। बस मालिकों का कहना है कि सरकार एक तरफ कह रही है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बस में 20 से ज्यादा यात्री सवार नहीं होंगे और किराया भी नहीं बढ़ाया जाएगा, तो ऐसे में बस चला पाना संभव नहीं लगता है, क्योंकि बस में अगर यात्री कम होंगे तो किराए में वृद्धि करके ही भरपाई हो सकती है, अन्यथा बस चला पाना संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আসানসোল উত্তর থানা এলাকায় বজ্রাঘাতে মৃত কিশোরের পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করলেন রাজ্যের শ্রম ও আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। আশ্বাস দিলেন পরিবারের পাশে থাকার। অন্যদিকে রামকৃষ্ণন মিশন ফাউন্ডেশনের পক্ষে লকডাউনের সমস্যায় পড়া রোজা পালনকারীদের সাহায্যার্থে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো খাদ্য সামগ্রী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শ্রম ও আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। গত কয়েকদিন আগে আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত শেরতালাও লাগোয়া এলাকার বাসিন্দা বছর 15 কিশোর মোহাম্মদ তৌফিকের মৃত্যু হয়েছিল বজ্রাঘাতে। মৃত কিশোরের পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানাতে এলাকার কাউন্সিলরকে সঙ্গে নিয়ে শনিবার মৃতের বাড়িতে গেলেন রাজ্যের শ্রম ও আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন মন্ত্রী। আগামী দিনেও পরিবারের পাশে থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। মানে কি ওদের যে হয়েছে কয়েকদিন আগে বাজ পড়ে এই এলাকার একটি ছেলে 15 বছর বয়স, সে মারা গেছিল। আজকে আমরা এই স্থানীয় কাউন্সিলর এবং আমি দুজনেই তার বাড়ি গেছিলাম, পরিবারের সাথে দেখা করলাম, কিছু আর্থিক সাহায্য আমরা করেছি এবং পরবর্তীকালে এখন তাদের পরিবারে একটা শোকের ছায়া আছে। পরবর্তীকালে যাতে আরও আমরা দাঁড়াতে পারি তাদের পাশে, তাদের সাহায্য করতে পারি, সেটা আমরা বলেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আসানসোল উত্তর থানার শেরতালাও এলাকার একটি পুকুরে বন্ধুর সাথে স্নান করতে যায় বছর 15 মোহাম্মদ তৌফিক। সেই সময় আচমকাই শুরু হয় ঝড় বৃষ্টি, শুরু হয় বজ্রপাত। বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় বছর 15 কিশোর মোহাম্মদ তৌফিকের। ঘটনায় আহত হয় তার বন্ধু। অন্যদিকে রামকৃষ্ণন মিশন ফাউন্ডেশনের পক্ষে লকডাউনের সমস্যায় পড়া রোজা পালনকারীদের সাহায্যার্থে এলাকার কয়েকশো রোজা পালনকারীর হাতে তুলে দেওয়া হলো খাদ্য সামগ্রী। চাঁদমারি বালবোধন স্কুল ক্যাম্পাসে আয়োজন ছিল খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শ্রম ও আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। স্থানীয় কাউন্সিলর CK রেশমা এই উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে আসেন। কাউন্সিলরের পাশাপাশি রামকৃষ্ণন মিশন ফাউন্ডেশনের সভাপতিও তিনি। রমজান পালনকারীদের সাহায্যে তার উদ্যোগ প্রশংসনীয় জানালেন মন্ত্রী। পাশাপাশি আমজনতার স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রীর রেশন বিলির প্রক্রিয়ার ভূয়সী প্রশংসাও করেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। রেশন কার্ড না থাকলেও মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মোতাবেক 6 মাস বিনামূল্যে আমজনতাকে রেশন সামগ্রী বিলির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে এই উদ্যোগকে প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলে জানালেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। আজ নেই, ये लगातार 3 दिन रामकृष्ण फाउंडेशन का तरफ से इस जो कोरोना वायरस का लिए तकलीफ है, आदमी लोग बाहर निकालने नहीं सक रहे हैं, घर में रहने पड़ रहा। जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन लोग का कमाई बंद है, तो कुछ सामान, खाने का सामान हम लोग चारों तरफ में बंटवारा कर रहे हैं। आप लोग को मालूम है कि हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जो देश में कोई प्रदेश में नहीं हुआ लेकिन पश्चिम बंगाल में हुआ, 6 महीना के लिए रेशन उन्होंने फ्री कर दिया। जिसका रेशन कार्ड है उन लोग को रेशन मिल गया 1 महीना का। जिसका रेशन कार्ड नहीं था 2 महीना का मिल गया। जिसका रेशन कार्ड के लिए दरखास्त किए थे, कार्ड नहीं मिला था, उन लोग को भी मिल गया। अभी उन्होंने ऐलान किया कि जिसका कुछ नहीं है, रेशन कार्ड भी नहीं है, अप्लाई भी नहीं किया है, लेकिन बंगाल में रहते हैं, तो सभी परिवार को 6 महीना रेशन फ्री मिलेगा।
दूरी बना करके रखिए, दूरी 1 हाथ की दूरी बनाइए, भीड़ नहीं लगाइए। सारे लोगों को बहुत जल्द 10 से 15 मिनट लगेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। की दूरी बनाइए। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। আসানসোল দক্ষিণ 4 নম্বর বিজেপি মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে রানীগঞ্জের চেলোদ হাটতলা এলাকায় বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যরা তিরাট, রতিবাটি, চেলোদ এলাকায় অবৈধভাবে গজিয়ে ওঠা মদের দোকান বন্ধের দাবিতে নীরব প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল হলেন। বিভিন্ন ব্যানার, ফেস্টুন সহযোগে নীরব প্রতিবাদে সামিল হন তারা। এছাড়াও সকলের জন্য রেশন ও আম জনতার স্বার্থে 3 মাসের বিদ্যুতের বিল মুকুবের দাবিতেও নীরব প্রতিবাদ জানান তারা। আসানসোল দক্ষিণ 4 নম্বর বিজেপি মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে চেলোদ হাটতলা এলাকায় বিজেপির বেশ কয়েকজন মহিলা সদস্যা বিভিন্ন ব্যানার, ফেস্টুন সহযোগে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নীরব প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল হলেন শনিবার। মহিলা সদস্যদের দাবি, তিরাট, রতিবাটি সহ চেলোদের বেশ কিছু অংশে অবৈধভাবে মদের দোকান গজিয়ে উঠেছে। এলাকার বাসিন্দারা করোনা আবহে লকডাউনের জেরে এমনিতেই অসহায় অবস্থার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। এরই মাঝে মদের দোকান খুলে যাওয়ায় গরিব, দিন আনা দিন খাওয়া মানুষগুলোর পোয়া বারো হয়েছে। বাড়ির গৃহকর্তারা জমানো পুঁজি খরচা করছেন মদের পেছনে। এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নিচ্ছে না প্রশাসন। বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যদের অভিযোগ, মদ দোকানের কারবারিরা বেলা 12টা থেকে সন্ধ্যে 7টা পর্যন্ত মদ দোকান খোলা রাখার নির্দেশ অমান্য করে দীর্ঘক্ষণ মদের দোকান খুলে রাখছে, যা অবিলম্বে বন্ধের দাবি জানান তারা। এছাড়াও এলাকার সব মানুষের জন্য রেশন ও 3 মাসের বিদ্যুতের বিল মুকুব করার দাবিতেও সরব হতে দেখা যায় বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যদের। এদিনের কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন আসানসোল দক্ষিণ বিজেপির গ্রামীণ মণ্ডলের সভাপতি সন্দীপ গোপ। আমরা আজ আসানসোল সাউথ মণ্ডলের পক্ষ থেকে যে অবৈধ মদের দোকানগুলো চলছে, সরকারের নিয়ম অনুযায়ী 12টা থেকে 7টা পর্যন্ত খোলার অধিকার আছে এদের, কিন্তু এরা রাত 9টা 10টা পর্যন্ত খোলা রাখছে এবং কোনো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, কোনো নিয়ম না মেনেই এই মদের কারবার চলছে, যার ফলে আজ আমাদের আসানসোল সাউথ মণ্ডল 4-এর মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে একটা নীরব প্রতিবাদের সভার আয়োজন করেছি। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। শনিবার দুর্গাপুর নগর নিগমের উদ্যোগে ডেঙ্গু দিবস পালন করা হয়। ডেঙ্গু সচেতনতামূলক 5টি ট্যাবলো উদ্বোধন করলেন দুর্গাপুরের মেয়র দিলীপ অগস্তি, মেয়র পরিষদ সদস্য রাখি তেওয়ারি সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা। রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে, যার জেরে চলছে লকডাউন। এমতাবস্থায় প্রভাব পড়েছে অর্থনৈতিক অবস্থাতেও। কিন্তু এরই সঙ্গে করোনা পরিস্থিতির মধ্যে ডেঙ্গি মোকাবেলায় রীতিমতো সতর্ক হলো রাজ্য সরকার। লকডাউনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ডেঙ্গি নিয়ে পুরো এলাকাগুলিতে সচেতনতা কর্মসূচি শুরু করেছে পুর দপ্তর। শনিবার দুর্গাপুর নগর নিগমের উদ্যোগে ডেঙ্গু দিবস পালন করা হয়। ডেঙ্গু সচেতনতামূলক 5টি ট্যাবলো উদ্বোধন করলেন দুর্গাপুরের মেয়র দিলীপ অগস্তি, মেয়র পরিষদ সদস্য রাখি তেওয়ারি সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা। শনিবার সারা দুর্গাপুরে এই ট্যাবলোর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে ডেঙ্গি বিরোধী সচেতনতা প্রচার চালাবে বলে জানান। বিরুদ্ধে আমরা সারা বছরই আমাদের ডেঙ্গুর যারা ওয়ার্কার আছেন তারা ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছেন। ডেঙ্গুর যেটা আমাদের স্প্রে করা হয় সেটা প্রতিদিনই প্রায় করা হয়। যেহেতু সামনে বর্ষার জমা জলেই ডেঙ্গুর লার্ভা বেশি হয়, সেই কারণে সেই প্রচারটা শুরু হলো। ডেঙ্গুর আমাদের যেটা স্প্রে প্রতিনিয়ত হচ্ছে, এটা আরও একটু বেশি করে করা হবে বর্ষার মৌসুম দেখে। আর এর পরবর্তীকালে আমরা যে গাপ্পি মাছ ছাড়ি, এই গাপ্পি মাছের এটা একটু জল জমা শুরু হয়ে গেলে, বিভিন্ন নয়নজলিতে জল শুরু হয়ে গেলে গাপ্পি মাছটা আমরা ছাড়বো। যেটা মূল উদ্দেশ্য, ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে আমাদের যেটা প্রচার ছিল, যেটা কাজকর্ম ছিল, সেটা প্রতিনিয়ত চলছে, সেটা আরও জোর দিয়ে করা হবে বর্ষাকাল বলে। বাড়িতে কখনো জল জমতে দেবেন না। নিয়মিত জলের পাত্র পরিষ্কার রাখুন। নগর নিগমের সার্ভেটিকে আপনার বাড়ির জমা জলের পাত্র দেখান। অন্যদিকে শনিবার আসানসোল পৌর নিগমের উদ্যোগে ডেঙ্গু দিবস পালন করা হয়। ডেঙ্গু সচেতনতামূলক ট্যাবলো বের করা হয় এদিন। শনিবার এই ট্যাবলোর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে ডেঙ্গু বিরোধী সচেতনতা প্রচার চালানো হয়। ডেঙ্গু সচেতনতা প্রচারে বের হওয়া ট্যাবলো পরিক্রমা করল আসানসোল পৌর নিগম এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত। করোনা যুদ্ধের মধ্যেই ডেঙ্গু সচেতনতার এই উদ্যোগ রাজ্যে সুস্থ জীবন ফেরাতে কার্যকরী হবে বলে জানালেন আসানসোল পৌর নিগমের মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমাদের মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার ডিপার্টমেন্টের যিনি মন্ত্রী আছেন মাননীয়
ববি হাকিম, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন ওয়েস্ট বেঙ্গলে যত আরবান লোকাল বডি আছে সব জায়গায় আজকে ডেঙ্গু দিবস হিসাবে পালন করতে, এবং আজ থেকে আমাদের একটা ট্যাবলো বেরোলো এবং তার সঙ্গে এই ট্যাবলো বিভিন্ন জায়গায় যাবে। বিভিন্ন জায়গায় মানুষকে আমরা সচেতন করার চেষ্টা করব ডেঙ্গু কী কী কারণে হতে পারে, এটা থেকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের কী কী করণীয় অতীতেও আমরা করেছি, কিন্তু এই করোনার আবহাওয়াতে যেটা ডেঙ্গু আবার খাবার না বসিয়ে নিতে পারে সেটা বিশেষভাবে নজর দিতে বলেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। তাই আজ থেকে আসানসোল পৌর নিগম এই কাজ पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में ढेर सारे कदम उठाया जा रहा है। इस परिस्थिति में आसनसोल नगर निगम के माननीय महानागरिक जन्म लेता है, तो ये कोई भी पानी जमा हुए ना दे, आप और पैर करता रहिए। ব্যুরো রিপোর্ট পাবলিক টাইমস। এখনকার মতো খবর এই পর্যন্তই। আপনারা দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইয়োর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।